हवा कथा आमर भारतीय धर्मशास्त्र भारतीय संविधान जहाँ कहूँ आमर कन्स्टिट्यूशन जहाँ कहूँ आम समस्ते सामान भाव में प्रत्येक धर्म को सम्मान दबा प्रत्येक भाई भाई भली ये बास करवा तद्वारा आम भल रही पारिबा। जदि आम भितर यही नूतन सरकार आसीबा परठारु ए सब चली परस्पर भितर घृणा भाव सृष्टि कराउची भ्रांत धारणा लोक मान मन में पूरा जाउची अन्य अन्य धर्म प्रति केवल ख्रीस्टियन नुहे से माने मुस्लिम मान प्रति से माने जैन मान प्रति विभिन्न प्रकार भाव में ये सब जो माने फंडामेंटालिस्ट केते कहउछंती जो माने कठोर पंथी माने प्रकृत रे हिंदू धर्म से कहूनी प्रकृत रे हिंदू धर्म कहूची सनातन धर्म कहूची जे आमे परस्पर परस्पर को प्रेम करवा वसुधैव कुटुंबकम मात्र आमर सही कथा रहू नहीं ए सरकार आसीबा परठारु साही साही भितरे गाँ गाँ भितरे आउ बस्ती बस्ती भितरे गोष्ठी गोष्ठी भितरे ए गंडगोल कंटिन्यू जारी रही तेणु आमे चाहूँ मुखरे पट्टी बांधी क्या किसी कहबू ना यही धारणाटा आपण मान पाखु जाऊ आपण मान पाखु गले ताहा ही आपण मान पाखरे समाधान हो पार आपण मैंने सत्यटा को चतुर्दिगरे परिप्रकाश कर जद्वारा कि सत्य लोक जापर लोक सत्य जानतु आ सही सत्य से मुक्त कर हिंदू मान को आक्रमण करने कौटी आप शुणिले नाई तो हाँ हो पारे से जो मुस्लिम संख्यागरिष्ठ अच्छी जेहेतु गोटे अशांतिर बीज सृष्टि होची से भितर अच्छा आक्रमण हो किंतु एटा मु जानी एटा चारिआडे बहुल प्रसारित नुहे बांग्लादेश रोची आमे भारतीय प्रथमे आमे निज घर निज साही निज गाँ निज देश निज राज्य कथा आमे बुझीवा बांग्लादेश होची जदि होची सेठी आमर सरकार करिवे सेठी सरकार निश्चय हस्तक्षेप करवा दरकार और सरकार से लोक मान सुरक्षा दबा दरकार जो धर्माधिकरण चेंज करा हिंदू मान को माने जो अन्य धर्म को जापाई जो फोर्सफुली करा केते जो ठीक एटा संपूर्ण मिथ्या एई मिथ्या को से माने प्रचार करूछंती प्रसार करूछंती आ सुंदर भाव रे लोक मान को सब लोक माने एटा सत्य बुझुछंती अनेक लोक माने किछि लोक अछंती जो माने बुझु नांती से मान को भीतर पुरै दिया जाउछ भारत रे जो माने क्रिश्चियन अछंती माने आगु क्रिश्चियन अछन ना एबे भी क्रिश्चियन होउछंती कारण कौन देखो गोटे कौन सी प्रकार प्रेसराइज होनी देखु मु भी केते थर मना करी तुम्हें कहीं आसब ख्रीस्टियन धर्म को आपण गोटे मु एग्जांपल देवी राति आम लाइट लगाऊँ जो लाइट लगुच से पोक मैंने आसुँच पोक मान को आम चाहूँ ना से छाड़ी चली जाने से मरुंच निर्वाण हो जाती मात्र से आलोक को आसुँच तेणु जीशु होउछंती सत्य परमेश्वर जीशु पाखे मुक्ति अच्छी जीशु केवल ख्रीस्टियन मान आसी नथिले जीशु सारा जगतर प्रत्येक मनीष जाति आसीथिले सेइथिपाई से पवित्र हेले सुद्धा सूची हेले सुद्धा निष्पाप हेले सुद्धा दोष करिनथिले भी से क्रूसरे मृत्युवरण कले आ सेई रक्त प्रत्येक को सूची करे तेणु हिंदू मुसलमान ख्रीस्टियन बौद्ध जैन जी केतबेले चाहिब सदाबेले जीशुंकर द्वार उन्मुक्त अच्छी जी हृदय ग्रहण कला विश्वास कला से पाइब परित्राण सी ख्रीस्टियन भाव में गणित हो आज दाबी आमर रोचे जे आमे भारत वर्ष रे समस्ते परस्पर जेपरी शांति रे बास करूथिलु सेमती आमे भाई भाई भलिया बास करिबा भाई भाई भलिया बास कले आमर अंचल उन्नत हम आम राज्य उन्नत हम आम देश उन्नत हम आमे जदि परस्पर भितर कली करिबा परस्पर भितर बाड़िया बाड़ी हवा ताहेले आमर ही अधपतन हवा आमे ही ध्वंस हवा पूर्व सरकार थिला बेले ए असुविधाटा सम्मुखीन होउथिला ना एबेटु होउछथि नाही पूर्व सरकार थिला बेले जदियो कोठी केमती हेइछि ताहाको से माने सुचारू रूप से समाधान करिसंती शीघ्र समाधान हस्तक्षेप करिसंती किंतु एही सरकार समय रे एफआईआर देले भी एफआईआर ग्रहण करूनांती यही होची समस्या यही होची असुविधा आ तापरे कंटिन्यू गोटे घटना घटला जदि दक्षिण रे केबे होची तापरे उत्तर रे होची पूर्व रे केतबेले हला केतबेले पश्चिम रे होची ए प्रकार गोटे कंटिन्यू धारावाहिकता चलछि यह सरकारक प्रोत्साहन रे चलछि बोली हम भाबुछु।
ଆପଣ କାହିଁକି ଆଜି ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକରେ ବସିଛନ୍ତି ଧାରଣା? ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏମିତି ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଭାଇଚାରାରେ ଶାନ୍ତିରେ ଥିଲୁ, ଏବେ ଯେଉଁ ଅଶାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦୁଃଖର କଥା, ବାଟରେ ଜଗିକି ବାଡ଼ା ପିଟା କରି ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି। ଥାନାରେ କେସ୍ ଦିଆହେଇଛି। ମୋତେ ବାଡ଼େଇଲେ, ଆମ ସାଥୀ ଲୋକକୁ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ବୋଲି କୁହ ବୋଲି କହିଲେ, ମୋତେ ବାଡ଼େଇଲେ। ତାପରେ ପୁଲିସ ଆସିବାରୁ ଛାଡ଼ିଲେ। ପୁଲିସ ନ ଆସିଥିଲେ ତ ସେ ଜାଗାରେ ଆଉ କ'ଣ ହେଇନଥାନ୍ତା। ରାତି ଅଧରେ ପୁଞ୍ଜାଏ ଦାଦାଗିରି ହେଇକି ରାସ୍ତାରେ ଜଗିକି ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଏରିଆରେ, ଆମ ଜାଗାରେ ବନପାଳ। ନାଇଁ, କାମ ଥିଲା ତ ଗାଡ଼ିରେ ଗଲୁ, ରାସ୍ତାରେ ଥିଲୁ। କେଉଁ ବଣପାହାଡ଼ରେ ଆମେ ବୁଲୁନଥିଲୁ, ରାସ୍ତାରେ ଗଲୁ। ରାତି ଅଧେ ମାନେ 10ଟା ରାତି। 10ଟା ରାତିରେ ତ ଯିବା ଆସିବା ହେଉଛୁ ନା। ଅଭିଯୋଗ ଆସେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ତରଫରୁ, କୁହନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଧରିକି ମାନେ ପ୍ରହାର କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଯାଇଥିଲେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ? ଆମେ ଯେଉଁ ଚୁପଚାପ ରହୁଛୁ, ତାଙ୍କେ ଯେଉଁ ମିଛ କଥା କହିକି ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଧର୍ମ ହିଁ ଜାଣିବ, ଆଉ କେହି ସାକ୍ଷୀ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେଉଛି ବୋଲେ ଆମେ କାହାକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖିବୁ? ତାକେ ତ 50-60 ଲୋକ ଘେରିକି ବାଡ଼ା ପିଟା করে ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ବୋଲି କହ ବୋଲି କହିବେ, ଇଆଡ଼େ ଧକିଆ ଟୋଟିଆ ମାରୁଥିବେ, ନିଆଁ ଲଗେଇ ପୋଡ଼େଇ ଦେବୁ ବୋଲି କହୁଥିବେ। ମାନେ ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ କିଏ ସାକ୍ଷୀ ଯେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବୁ? ଏ ଯେଉଁ କଳାପଟର ବାନ୍ଧିବାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ରହସ୍ୟ କ'ଣ? କାହିଁକି ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି? ରହସ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି। ଏତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଯିବ, ଆସିଛୁ ଆଶା କରି। ସରକାର ତ ତାଙ୍କର ଅଛି, ସେ ସରକାର ତାଙ୍କର ଆଶାରେ ତ। ଇଏ ବିଜେପି, ଇଏ RSS, ବଜରଙ୍ଗ ଦଳକୁ ଠିଆ କରିକି ତ ଏସବୁ ନାଟ ଚାଲିଛି। ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ବୋଲି କୁହ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆମେ ତ କିଛି ନାଇଁ। ଆମେ ଦୀର୍ଘ 30-25 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ କାମ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ କେବେ ବି ନାହିଁ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ। ଆମ ଏରିଆରେ ପୁରା ଲୋକ ଚହଳ ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ଘାବରା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାଇଚାରାରେ ରହୁଥିଲୁ, ଆଜି ଏ କଥା କାହିଁକି ହେଲା? ଆମ ଏରିଆରେ ବଡ଼ ଚଞ୍ଚଳ ହେଇଛି। ଏଇଟା ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା। କେବେ ବି ହେଇନି, ଆମ ଜନ୍ମଠାରୁ କେବେ ବି ହେଇନି। ମୋତେ 56 ବର୍ଷ ଚାଲୁଛି, ଏଇଟା କେବେ ହେଇନି। ଆପଣଙ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ଜନ୍ମ ହେଇଛି? ହଁ। ନା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଜନ୍ମ ହେଇଛି? ନାଇଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ କାଥୋଲିକ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଆମକୁ କେବେ ବି ତାଡ଼ନା ଆସିନି ଏତେ ବର୍ଷ ଭିତରେ। କ'ଣ ଆଜି ଦାବି ରହୁଛି? ଦାବି କ'ଣ ଭାଇ? ଆମେ ଯେଉଁ ଭାଇଚାରାରେ ରହୁଥିଲୁ, ସେ ଶାନ୍ତି ହିଁ ଦରକାର। ଆମକୁ ଅଶାନ୍ତି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବୁ। ଆମ ଏରିଆ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ରହୁ। ଏତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ଅଛନ୍ତି ସଦସ୍ୟମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁ ପ୍ରହାର ହେଲା? ତାଙ୍କେ କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଏମିତି ଜଗିଥିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଗଲୁ। ତାଙ୍କର କଳ୍ପନା ଟାର୍ଗେଟ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ହେଇନଥିଲେ ତ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆଉ କିଏ ବି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ପୁଣି।